Hello guys, welcome back to my science class. Today we are going discuss about human sense. Our daily activity is listening. Then to take item, we need to touch it. Things relating to our sense, that is our ear and skin. Therefore, we should know what are the part and the use of food for that we discuss in today's lesson. One, sense of hearing. Any ear. Human hearing sensor are ear. Ear receive stimulus from out of body as an airwave because the stimulus is mechanical. So the hearing receptor is called mechanoreceptor. Sensor pendengar manusia adalah telinga anak-anak. Telinga menerima stimulus dari luar ke dalam tubuh sebagai gelombang udara. Karena stimulus adalah mekanik, sehingga penerima pendengar disebut mekanoreseptor. Ear is divided into outer, middle, and inner ear. Ear anatomy. Outer ear. The outer is the outer ear comes in all types of shape and size. The structure have to give each of our unique appearance. The medical term for the outer ear is the auricle or pinna. The outer ear is made up of cartilage and skin. There are three different parts to the outer ear, the tragus, helix, and the lobule. Telinga luar anak-anak itu hadir dalam berbagai jenis bentuk dan ukurannya. Struktur ini anak-anak membantu memberikan penampilan unik kepada kita. Masing-masing beda-beda ya. Istilah medisnya untuk telinga luar adalah daun telinga atau pina. Telinga luar terdiri dari tulang rawan dan kulit, ya, cartilage and skin. Ada tiga bagian yang berbeda di telinga luar, ada tragus, helix, dan lobulus. Oke, anak-anak kita akan bahas selanjutnya. Part yang pertama ada ear canal. The ear canal start as the outer ear and ends at the eardrum. The canal is approximately an inch is length. The skin of the ear canal is very sensitive to pain and pressure. Under the skin, the outer one third of the canal is cartilage, and inner two third is bone. Jadi anak-anak yang pertama ada telinga. Bagian kanal ya, saluran telinga ini ya anak-anak dimulai dari telinga luar dan berakhir di gendang telinga. Panjang kanal kira-kira 1 inci. Kulit saluran telinga sangat sensitif terhadap rasa sakit dan tekanan. Di bawah kulit, sepertiga bagian luar saluran adalah tulang rawan, dan 2/3 bagian adalah di dalam itu tulang. Yang kedua ada eardrum. The eardrum is about the size of a dime and is the same size in the newborn baby as in the adult. The medical term for the eardrum is the tympanic membrane. The eardrum is a transparent gray membrane attached to the center part of the drum is the middle ear bone or the malleus. Jadi yang kedua adalah gendang telinga anak-anak. Gendang telinga ini berukuran sekitar sepersen berukuran sama pada bayi yang baru lahir seperti pada orang dewasa. Istilah medis untuk gendang telinga adalah membran tipani. Gendang telinga adalah membran abu-abu yang transparan anak-anak. Ya, yang menempel di bagian tengah gendang adalah tulang telinga tengah atau malleus. And then any middle ear. The space inside the eardrum is called the middle ear. Three of the smallest bones of the body are found in the middle ear.
They are called the Milus, the Incus, and the Stepes. These bones are also known as hemianophyll and the stitch group. The medical term for all three bones together is middle ear ossicle. Jadi anak-anak, ini adalah, ruang di tengah-tengah di dalam telinga kalian. Ruang di dalam gendang telinga itu disebut telinga tengah. Tiga dari tulang terkecil itu ditemukan di telinga tengah. Mereka disebut ada malleus, ada incus, sama stapes. Nah, tulang-tulang ini juga dikenal sebagai palu ya, landasan dan sanggurdi. Istilah medis untuk ketiga tulang bersama-sama adalah ossicles, telinga tengah. Ear anatomy, inner ear. Next to middle ear in the bone uh, of the skull is a small compartment which contains the hearing balance apparatus known as the inner ear. The inner ear has two main parts, the cochlea, which is the hearing portion, and the semicircular canals is the balance portion. The cochlea is shaped like a snail and is divided into two chambers by membrane. The chambers are full of fluid, which vibrate when sound comes in, causes the small hair which line the membrane to vibrate and send electrical impulse to the brain. The semicular canal are also known as the labyrinth. These little canals are lined up at right angles to each other. This allows the brain to know which direction to hit is moving. These semicircular canals are filled with fluid and have some small calcium crystal embedded in the lining. Coming from the inner ear and running to the brain is the cranial nerve, the auditory nerve. This nerve carries both balance and hearing information to the brain. Along with cranial nerve runs the seventh cranial nerve. The seventh cranial nerve is also known as the facial nerve because it is supplies nerve impulse to the muscle of the face. Jadi anak-anak, di sebelah telinga itu kan telinga tengah di tulang tengkorak ada yang namanya kompartemen kecil yang berisi alat pendengaran ya dan keseimbangan yang dikenal sebagai telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini anak-anak memiliki dua bagian utama nih. Yang pertama ada rumah siput, the cochlea. Nah, yang merupakan bagian pendengaran dan saluran semisirkular nih adalah bagian yang untuk menjaga keseimbangan. Di rumah siput ini berbentuk seperti siput dan terbagi menjadi dua ruang oleh selaput ruang-ruangan itu yang dipenuhi dengan cairan yang bergetar saat suaranya masuk nih, cairan bergetar pada suara masuk. Dan menyebabkan rambut-rambut kecil yang melapisi si membran itu bergetar dan mengirimkan impuls listrik ya ke dalam otak kita. Kanal yang tadi, the semicular canal, itu dikenal dengan sebagai labirin. Kanal kecil ini berbaris tegak lurus 90 derajat ya anak-anak ya. Dan memungkinkan otak kita itu mengetahui ke arah kepala mana yang bergerak gitu ya. Dan setengah lingkaran ini nih semi circular canal itu berisi cairan memiliki beberapa kristal kalsium yang tertanam di beberapa lapisan. Nah, ketika berasal dari telinga dalam mengalir ke otak ya anak-anak ya. Saraf korneal ke-8, saraf pendengaran. Saraf ini membawa informasi keseimbangan anak-anak ke dalam otak kita. Bersama dengan saraf kranial, ke-8 menjalankan saraf kranial yang ke-7. Saraf kranial yang ke-7 juga dikenal sebagai saraf wajah karena termasuk impuls saraf ke otot-otot wajah. How does the system work ya? Jadi gimana sih sistemnya ini bekerja pada telinga kita ya? The outer ear captures sound waves. The sound travel, nih anak-anak ada ceritanya ada suara
The sound travels down the ear canal and hits the eardrum. The eardrum vibrates, which causes the ossicles or middle ear bones to vibrate. A piston action of the ossicle creates a wave in the fluid in the ear. The fluid wave stimulates the higher cell in the cochlea. An electrical impulse is sent through the cranial a nerve to the brain. The balance system works by sending continuous electrical impulse to the brain. Moving the head causes the fluid in the semicircular canal to shift. This is through change the electrical impulse to the brain. The brain uses this information to make any adjustment to body needs for balance. Jadi anak-anak, sistem keseimbangan bekerja dengan gimana nih caranya? Telinga luar menangkap gelombang suara nih, telinga luarnya. Terus habis itu berjalan ke saluran telinga dan mengenai gendang telinga. Kemudian gendang telinga getar nih anak-anak, menyebabkan si osikel tadi tulang telinga bergetar. Akhirnya osikel itu menciptakan gelombang cairan di telinga bagian dalam. Lalu setelah itu anak-anak gelombang cairan menstimulus sel-sel rambut di koklea dan impuls listrik dikirim melalui saraf kranial ke-8 ke otak. Nih ya, anak-anak ke sini. Nah, terus sistem keseimbangan bekerja dengan mengirimkan impuls listrik meneruskan ke otak. Nah, langsung deh ke otak kita. Lalu menggerakkan kepala menyebabkan cairan di saluran setengah lingkaran bergeser. Ini pada gilirannya mengubah impuls listrik ke otak. Otak menggunakan informasi ini untuk membuat penyesuaian yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan keseimbangan. Okay guys, now we will discuss continue about skin. Did you know this? Human skin as a touch sensory has some kinds of receptor, but our receptor, a mechanoreceptor, is touch receptor is modified from sensory nerve dendrite. Sensory receptor receive stimulus such as touching, pressure, temperature, or hot and cold, and pain. Jadi anak-anak kulit manusia sebagai sensor sentuh memiliki beberapa jenis penerima, tapi semua penerima adalah mechanoreceptor. Setiap penerima sentuhan dimodifikasi dari sensory nerve dendrite. Penerima sensor menerima stimulus seperti sentuhan, tekanan, dan temperatur baik panas maupun dingin. Juga rasa nyeri terhadap ketika kita memiliki eksiden ya anak-anak ya. Kemudian kamu kerjain kuis, kamu description part bagian-bagian dari telinga maupun bagian dari kulit mengenai fungsinya apa aja. Ada inner ear, pinna, eardrum, outer ear, cochlea, middle ear canal, sensory nerve, dendrite, sensory receptor, and epidermis and dermis. If you finish, send me by email or WhatsApp. Thanks for watching. See you next week. Bye bye.